السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو قانون بولتا ہے ود بیرسٹر فاطمہ شاہین. ناظرین, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے مور پرٹیکولرلی آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ بڑی کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ ہم سب کے پاس ایک فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف ہے. جو اہم کوشچن اٹھتا ہے اس حوالے سے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اس رائٹ کو انٹرپریٹ کس طرح سے کیا گیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے پاس ایک بیسک رائٹ ہے ٹو لیو ان اے کلین اینڈ انپولیوٹیڈ انوائرمنٹ, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور اینڈ ابو دیٹ ہم سب کے پاس بطور پاکستانی شہری یہ رائٹ ہے کہ ہم ایک اچھا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ انجوائے کریں. انہی ایشوز پہ اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے پاکستان میں مختلف پریسنگ انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت بیسک لیول پہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ جب ہم مختلف انوائرمنٹل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ CSR یعنی کہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, کس طرح سے وہ اپلائی کرتی ہے مختلف انڈسٹریز پہ پاکستان کی, چاہے وہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری ہو, چاہے وہ پاکستان کی فوڈ انڈسٹری, اور اس حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے. تو ان سب ایشو سے اپنے آج کے شو پہ بات ہوگی, اور اپنے آج کے پینل کا میں آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں. میرے پہلے پینلسٹ اس حوالے سے جو ہیں وہ ہیں فہد ملک صاحب, جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دی شو. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مس ہاجرہ حیات, جو کہ فیشن ڈیزائنر ہے. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو دی شو. اور تیسری پینلسٹ میرے آج کے شو کی جو ہیں وہ ہے مس عزا خان, جو کہ بیسیکلی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں بائی پروفیشن, اور ان کا تعلق بھی ہے فوڈ انڈسٹری کے ساتھ. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو دی شو. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پینلسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں کچھ ینگ لوگ, کچھ لائرز, جن کو اپنے ہر شو پہ ہم اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم جو بھی بات کریں اس سے ہمارے پاس پاکستانی یوتھ کا بھی ایک نیریٹو موجود ہو. سو ان سے بھی گفتگو کریں گے, ان کو بھی اب کانورسیشن کا پارٹ بنائیں گے. لیکن فار اسٹارٹرز میں چاہوں گی آپ سے بات کریں بیکاز شو قانون سے متعلقہ ہے پرائمریلی. اچھا سر, یہ بیسیکلی بتائیں, جس طرح کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی حوالہ دیا انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں بات ہوگی, تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں اس کا بنیادی مطلب کیا. بیکاز میں تو اگر سوچوں میرے دماغ میں, بیکاز obviously I'm not practicing environmental law as you are, پہلی چیز جو آتی وہ آتی درخت بچاؤ. So is there something over and above that as well? یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ کو یہی ایشو رہا ہے کہ لوگ ان کو ٹری ہگرز کے نام سے ہی جانتے کہ اسے درخت بچانے نکلے ہوئے ہیں. آپ کے سوال کا جواب میں بالکل سمپل طریقے سے دیتا ہوں. میں قانون کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قانون کس طرح انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. قانون کہتا ہے کہ انوائرمنٹ کا مطلب ہے نمبر 1 ایئر, واٹر, لینڈ. سمپل چیز ہے, پانی, فضا صاف ہوگی, ہمیں ماحول صاف لگے گا. پھر کہتا ہے آل لیئرز آف دی ایٹماسفیئر. یہ بھی ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انوائرمنٹ کا نیکسس ہے. اس کے بعد تھوڑی براڈ ہوتی جاتی ہے ڈیفینیشن, اور جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے اس ڈیفینیشن کی, میں احساس ہوگا تقریباً ہر ٹاپک ہمارے سوسائٹی کا کور ہو جاتا ہے. انوائرمنٹ اتنا براڈ امبریلا ہے, بالکل سب کچھ آتا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈیفینیشن میں آل آرگینک میٹر اینڈ ان آرگینک میٹر. اس سے اگلا ہے آل بلڈنگ اسٹرکچرز, روڈ, فیسلٹیز اینڈ ورکس, یعنی کسی قسم کا بھی کام ہونا ہے, کنسٹرکشن ہونی ہے, وہ بھی انوائرمنٹ کے ڈیفینیشن میں آتی ہے. اور آخری ڈیفینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہتی ہے آل سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز امپیکٹنگ کمیونٹی لائف. یہ تو پھر بہت وائڈ ہو گیا. ایگزیکٹلی. انوائرمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہو جس کے نیچے آپ ایک جنیرک اپنی ریگولیٹری فریم ورک بنا سکیں, اور ایک آپ اپنی چاہے وہ اربن ڈیولپمنٹ یا اربن پلاننگ کے پرنسپلز ہوں, چاہے ایگریکلچر لینڈ کس طرح بائیفرکیٹ کرنا ہے, تقریباً ہر چیز, کس طرح آپ نے بزنس سینٹرز اپنے بنانے, ہر چیز انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر کور ہو جاتی ہے. لیکن سر میں چاہوں گی تھوڑا سا گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. بیسیکلی انوائرمنٹل ایشوز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آبویسلی ڈیفینیشن سے ہی اسٹیم کریں گے ایشوز. تو آپ کے نظریے میں, سنس یو آر پریکٹسنگ دس ایریا آف لا سو ایکٹیولی فار کوائٹ سم ٹائم, تو آپ کو کیا لگتا ہے پریسنگ ایشو کیا ہے؟ کلائمیٹ کا ایشو ہے, اسکیرسٹی آف واٹر ہے, کیا پاکستان آج آج جو سب سے بڑے 2 ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ایک جس طرح آپ نے مینشن کیا واٹر کا, بیکاز ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے میں بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ پانی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اور جس کے پاس پانی دن بدن کافی کم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا, اس پچھلے سال میں ہم سب نے ایک فینومینا دیکھا لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں اسماگ کا. بالکل ایئر کوالٹی وہ دوسری چیز ہے جو سب سے بڑا ایشو اس وقت بنتی جا رہی ہے اس ملک کا. پانی اور ہوا کے بارے میں جو سب سے ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے کسی کی بچت نہیں ہے. اگر آپ کی ہوا
गर्द आलूद है तो आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। सर तो बेसिकली आपने बताया एक में मुख्तलिफ किस्म के इशूज से जो पाकिस्तान इस वक्त फेस है, चाहे वो स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड इशूज हो। जी सर, लेकिन राइट टू लाइफ जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में हवाला भी दिया, बेसिकली बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल हम सबका राइट है। इसको जो है किस तरह से इंटरप्रेट किया गया पाकिस्तानी अदालतों ने? क्या कहेंगे तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास राइट टू लाइफ है, जब राइट टू लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दैट्स माई बेसिक क्वेश्चन। अगर इसकी हम हिस्ट्री ट्रेस करें ना, स्पेशली इन्वायरमेंटल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेस करें, तो हम 94 में पहुंच जाते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। इसको शैला ज़िया केस के नाम से अमूमन जाना जाता है। शैला ज़िया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 9 की एक डेफिनेशन बड़ी सिंपल तरीके से लिख दी कि हर वो हक जो एक इंसान किसी भी फ्री सोसाइटी में पैदा होकर एक्सपेक्ट करता है कि उसके पास होगा, वो राइट टू लाइफ में आता है। मतलब कि बहुत वाइडली डिफाइंड, बहुत वाइडली डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंशिएशन करने के लिए ये भी कहा कि इसका राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि एक वेजिटेटिव स्टेट हो, कि मुझे आप जिस तरह एक शख्स खुदा न खास्ता कोमे में होता है तो आप उसको वेंटिलेटर पे लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये राइट टू लाइफ नहीं है। राइट टू लाइफ वो है जो एक शख्स एक सिविलाइज सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरी लाइफ इस तरह की होगी। और इट विल ऑब्वियसली इंक्लूड के बेसिक फैसिलिटीज उसको मैसर करे स्टेट, बेसिक इम्यूनिटीज दे, एंड मतलब सारी चीजें जो वही वाली आप वाली बात के किसी भी सिटीजन के पास हो, किसी भी मुल्क में, चाहे पाकिस्तान हो फॉर दैट मैटर, बिकॉज यही हम स्टैंडर्ड देखते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैडम आपकी तरफ मैं आऊंगी, बेसिकली इनसे तो हमने कानूनी पहलू लिया, आपसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग पहलू पे हम बात करेंगे फैशन से मुतल्लिका। यू आर अ लीडिंग नेम इन द पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री। आप ये बताएं कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, आपकी तरह आप तो हैं, विच इज वाई यू हियर ऑन माई शो, वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस मैटर, लेकिन क्या जनरल अवेयरनेस है पाकिस्तानी डिजाइनर्स में? आई थिंक बेसिकली आई डोंट थिंक पाकिस्तान में CSR को इतना अंडरस्टैंड भी किया जाता है, और प्लस ऑल्सो देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैशन इंडस्ट्री इज अ वेरी न्यू थिंग एट दिस पॉइंट. आई थिंक दीज टॉपिक्स आर नाउ बीइंग ब्रॉट आउट by entrepreneurs like you and people who are more vigilant, keeping law in mind, and you also have an access to media. बिल्कुल जी, आप जैसे जो लोग हैं उनके पास लॉ की नॉलेज भी है और मीडिया का एक्सेस है. So I think this generation is able to bring that forward. Plus also I think पाकिस्तान में आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड मोर पावर एट अ सर्टेन पॉइंट. सो वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा इससे हल्का सा एक अपना एक जेनेरिक एक नॉलेज की एडिशन के लिए फॉर ऑल पीपल हु फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री एंड दे प्रॉब्ली डोंट नो व्हाट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज. इट्स अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी अ बिट. लाइक अगर आपके पास कोई लेमैन टर्म्स में अगर हम इसकी बात करें तो मेनली लेमैन टर्म्स आर बेटर टू, हम इक्वेशन में बात कर सकते हैं. और व्हाट यू गिविंग बैक, आप क्या उनको कोई प्रोविजंस दे रहे हैं, क्या आप अपने लेबरर्स के साथ आपकी लाइक आपके जो है लॉज आपके जो है वो कन्फाइन, आर यू फॉलोइंग देम, आर यू गिविंग देम बैक. सोसाइटी का रोल तब आता है इम्पोर्टेंटली जब ये सोसाइटी को अवेयरनेस होती है कि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल. जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत एक्टिव जब रहती है, अगर कोई छोटे छोटे सेक्टर्स बने हों हु कीप ब्रिंगिंग दिस आउट इन द पब्लिक कि जी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और उनके बारे में बात होती तो ज्यादा फैलती है. हाँ, तो फैशन इंडस्ट्री में आई थिंक अ ब्यूटिफुल मैरिज बिटवीन टेक्सटाइल एंड फैशन हैज हैपेंड ओवर द इयर्स. सो आई थिंक हेंस द अवेयरनेस एंड द कोहेसिव नेचर. तो फैशन इंडस्ट्री को डेफिनेटली अवेयरनेस अब आ रही है, अब आहिस्ता आएगी. और जब थोड़े बहुत कोई फ्लेक्स लॉज बनेंगे और प्लस सोसाइटी अवेयर होगी तो उनका सोशल अवेयरनेस ऐसे मामलों को जहाँ पर कोई नफा नुकसान की बात नहीं है, इंसान की बात आ जाती है, तो वो सोसाइटी की अवेयरनेस ज्यादा जरूरी होती है. सोसाइटी की अवेयरनेस जरूरी होती है, बिल्कुल आपने सही किया. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक अपना वो व्यू पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. ये भी बात आपने बिल्कुल वैलिडली पॉइंट की कि CSR के हवाले से, सर आप भी एग्री करेंगे इस पे, क्योंकि हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क नहीं है पाकिस्तान में, विच अगेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम. बिकॉज जब तक एक कानून किसी चीज पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक लोग उसको इनएविटेबली इतना सीरियसली लेते नहीं. लेकिन सोशली लिया जा सकता है, कानून नहीं, बल्कि मैं देखती थी कई जो है बेसिकली फैशन डिजाइनर्स, बल्कि आपको तो बेहतर पता होगा, आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं ये सब, उन्होंने ब्राइडल वीक पे आई थिंक लास्ट ईयर एक बड़े नोन फैशन डिजाइनर है चाइल्ड मैरिज के इशू को हाईलाइट किया. ही मेड चाइल्ड, मतलब द मॉडल्स वॉक विद लिटिल डॉल्स इन देयर हैंड. उसके बाद फिर एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है. आई थिंक आई लाइक टू ऐड समथिंग हियर. आई थिंक फैशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन इन पाकिस्तान इज such an impact creating platform. अब मुझे आज 21 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में. फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड टू वेयर वी आर नाउ इन द इंडस्ट्री में हमने तो बहुत रेवोल्यूशन देखी है. सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज सच एन इम्पैक्ट क्रिएटिंग. कहीं कंट्रीज में
their cinema is very impact creating. Pakistan mein fashion is very good and people کہتے ہیں نا ایک پیار سے اور محبت سے سمجھائی ہوئی بات زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے rather than law کے through سمجھائی ہوئی. ہمارے فیشن I think this platform is very strong. I think coming up on fashion shows, showing something that makes sense. Recently I saw the fashion week and I think there was a brand, I don't remember their name, but they brought out women rights, speaking out, and transgender نے بھی and plus also the fact that child marriages کے ساتھ نے بات کی ہے اور بھی بہت سی چیزیں. اینڈ ونس اگین ایک ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے, میں ضرور اس بات کو کہوں گی کہ ہمارے یہاں کوئی ایک ریسٹورینٹ چل پڑے تو بس پھر سب نے وہیں جانا ہے. ایک سوشل اویئرنیس کیمپین چل پڑی ہے تو اب ہم نے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے, وہ فالو شروع کر دینا. بالکل. ایز دیز ڈیزائنرز آر پروموٹنگ دیز ٹاپکس آؤٹ آن دیئر اون کوآپریٹ لیول, دے شوڈ ہیو سم تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ ایٹ دا بیک, not just bringing up slogans on the forefront. میڈم اس کے بارے میں بات کریں گے, بالکل آپ نے بہت صحیح, ہم چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے, چیلنجز کیا ہے, لیکن which will take me to you basically. وہی سوال جو میں نے مس ہاجرہ سے پوچھا, لیکن obviously اس کا ڈائمینشن بدل جائے گا بیکاز ان کا نظریہ جو ہے فیشن پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے somebody belonging from the food industry, ریسٹورینٹ آپ ایک اون کرتی ہیں لاہور میں بیسکلی, کہ فوڈ انڈسٹری میں کتنی کوگنیسنس ہے جب ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی؟ کیا ریسٹورینٹ اونرس کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا, اگر پتا ہے تو اس کو پریکٹیکلی کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ آن اے پرسنل لیول, آئی کانٹ اسپیک فار, بٹ وی انشور کہ کوالٹی بہت اچھی ہو آف دا فوڈ, سو دا پیپل آر ناٹ گیٹنگ جسٹ گڈ کوالٹی فوڈ اینڈ دے آلسو گیٹ گڈ ٹیسٹ, ایوری تھنگ, سارا کچھ ہو اس میں. آپ کی بھی ریپوٹیشن بلڈ اپ, جی ریپوٹیشن یہ ساتھ کنفرم کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی تو ایک برانڈ امیج ہے نا, آپ کا بھی تو ریسٹورینٹ کا. جی جیسے, لیکن حاجرہ نے مینشن کیا کہ پیپل اسٹارٹ فالوئنگ ایک جگہ جو چل پڑی ہے, پھر دے سم ٹائمز ڈونٹ ایون مینٹین دا کوالٹی, اور کوالٹی مینٹین کرنا اس گوز کچن میں آپ کو ان کی جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی ہائیجین, وی ہیو اے اسکریننگ ٹیسٹ بفور وی امپلوائے دیم, کہ ان کا بلڈ ٹیسٹ اور سارا کچھ ہوتا ہے کہ بفور. تو بیسکلی آپ کہنا چاہیے جس طرح فیشن میں زیادہ, جس طرح کہ انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا, اٹس مور اباؤٹ سوشل کازز, ہماری ڈسکشن ہوئی. آپ لوگ جو ہیں فوڈ انڈسٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, وہ امپلائیز کے اوپر زیادہ ورک کرتی, وچ میک سینس ایز ویل, بیکاز دیکھیں نا فوڈ انڈسٹری میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اچھا, سیف, ہیلدی, ایکو فرینڈلی فوڈ جو ہے وہ بیسکلی لوگوں کو سرو کریں. تو کس طرح سے آپ لوگ پریکٹیکلی کرتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کی, اور کیا کرتے ہیں؟ جی ہم جو وینڈرز ہیں وی میک شیور کیونکہ جہاں سے سپلائیز آ رہی ہیں وہ مطلب دا نون وینڈرز کے اچھی جگہ سے آ رہی ہیں, کوالٹی مینٹینڈ ہے. اینڈ دین ہم جو ہماری سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح مانیٹر کرتے ہیں کہ ویسٹیج نہ ہو, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہم کہ زیادہ سپلائی آ رہی ہے اینڈ دین یو ڈسپوزنگ آف دا ویسٹ. اینڈ دین دوسرا ہم جو ہے ہماری اتھارٹیز جو ہیں جو ریگولیٹ کرتی ہیں, ہماری تو بہت ویجیلنٹ ریگولیشن ہوتی ہے NDHA. کس طرح سے؟ چلیں DHA تو ایک ہے نا, جنرلی کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جس میں بیچ میں تو تھا جی فوڈ اتھارٹی, ان کی انڈسٹری کی جو تھی وہ ایک تھوڑی سی لگی ہوئی تھی, بیڈ ڈیز, اب تو وہ چیزیں ہو گئی ہے. لیکن جنرلی مطلب چیکس اینڈ بیلنسز آپ کو لگتا ہے ایگزسٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری میں ہیں اور زیادہ ہو بھی سکتے ہیں, بیکاز آن این انڈیویجول لیول ہر ریسٹورینٹ یہ نہیں کہ اب چل پڑا ہے ریسٹورینٹ یو کین چارج یور کسٹمرز اینی اماؤنٹ آف منی, بہت زیادہ ہائر کریں اور اتنا فوڈ کی کوالٹی اب رکھیں, پروفٹ اتنا کمپٹیشن ہے لاہور میں, تو اگر آپ دیکھیں ایک میں چیز ضرور پرومیننٹلی نکالنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ان سے پوچھا ایکو فرینڈلی چیزوں کا, ایک لٹل بٹ آف نالج ٹو آر ڈیزائنرز, ایز لائک اب تو ایک میس آف ڈیزائنرز آر کمنگ ان ٹو دا پلیٹفارم, اینڈ اٹس اے ہیوج ارینا جہاں پہ لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنا بزنسز کرنے کا. One thing you can give back is eco-friendly environment from fashion industry is where is your fur coming from, where are your laces coming from. چھوٹی سی ایک پھر سے لیمین ڈسکرپشن دینے لگی, that آپ جو لیسز خرید رہے ہیں, آپ جو بٹنس خرید رہے ہیں, آپ جو یہ چیزیں خرید رہے ہیں, کیا یہ چائلڈ لیبر کے تھرو تو نہیں آ رہی ہیں, جو اینیمل کرولٹی تو نہیں ہے, اسپیشلی چائلڈ لیبر. I would like to bring out that that's not only a social cause, look at the environmental hazard that it adds to it. So it's a universal problem. Yes, so I think when the buyers are aware, buyers se mera matlab hai the designers, the manufacturers, the industry holders, when they are aware کہ ہم یہ چیز جہاں سے لے رہے ہیں وہ پیچھے بیک اپ میں کہاں سے آ رہی ہے, it overall
impacts the whole environment. Trickle down effect होता है, बल्कि इस हवाले से मुझे याद है, I've had some designers on my show as well. आप हैरान होंगी आजा, उनको generally intellectual property rights का भी नहीं पता. They didn't even know कि कानून साजी. I think I wouldn't blame them because फातिमा ये art field है ज़्यादा. इसमें art and business का एक बड़ा blend करना पड़ता है. It's not, so a lot of people are here for the reason, because they're very artistically inclined and they have the talent to be a very prominent and a very good designer. जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे साथ यहाँ पे जो बेसिकली ऑडियंस मौजूद है उनको भी हम गुफ्तगू का पार्ट बनाएं. आप लोग बताएं, आप लोगों के क्या नजरियात हैं आज के टॉपिक के हवाले से. अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है हमारे पैनल से तो फील फ्री टू आस्क. जी, माय क्वेश्चन इज टू मिसेस अब CSR की बात कर रही हैं, तो इसमें इंडिविजुअली लेवल पे हम इसकी इन्फोर्समेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब ज़ाती तौर पे हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आई थिंक मैं रिफ्रेस करूंगी क्वेश्चन. CSR जाती लेवल पे तो हो नहीं सकता, बिकॉज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सोशली, एंड आई थिंक इसमें आप बता भी रही थी मुझे शो से पहले बेसिकली कि आपने आप इन द कैपेसिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट आप कुछ ऑर्फनेजेस भी रन कर रही हैं, तो उस हवाले से थोड़ी सी हमारी जी, आई एम वर्किंग फॉर एन ऑर्फनेज एज वेल. मुझे ये लगता है कि लोग एक दूसरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे बहुत आपकी मतलब जस्ट द बेसिक लेवल आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं. लिटरिंग जो करते हैं लोग, रबिश ऐसे फेंक देते हैं, यही लोग जब बाहर जाते हैं मुल्क से तो दे आर वेरी केयरफुल कि हमने नहीं करना. दूसरों की बात सुनना, अंडरस्टैंड करना वो कहाँ से किस तरफ से बोल रहे हैं, उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेसिकली वही वाली बात है, चेंज स्टार्ट आप खुद से शुरू होता है. अपने घर पे आप अपनी हेल्थ के साथ यू कैन ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट. आप वहाँ से स्टार्ट करें, उनको बेसिक एजुकेशन दें. जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी इसके अलावा अगर कोई अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहे आज के टॉपिक के हवाले से. जी आप. मेरा नाम अफसर है, आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ. मैं मैम हाजा से क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू बी फेस व्हेन यू जब आप सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हो तो आपको किसी किस्म के चैलेंजेस अगर फेस करना बेसिकली कहना चाह रही CSR में किस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको फेस करना पड़ता है. आई थिंक लो इनकम ग्रुप को और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, इनकी इकोनॉमी इतनी नहीं होती है कि वो अपना एक छोटा सा कारखाना या स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर वो काम कर सकें. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अल्लाह की राह में भी सही है और ये सोसाइटी के लिए भी सही है कि हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं. चाहे किसी का फाउंडेशन के थ्रू, हमने कश्यप फाउंडेशन के साथ काम किया हुआ है और इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक. बिल्कुल, और ये आप लोग आपका पर्टिकुलर ब्रांड में इस तरह से जी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड देन ऑल्सो वी हैव सॉर्ट ऑफ टेकन केयर ऑफ द फैक्ट के फैशन से हट के भी जहाँ कहीं पे लाइफ में कहीं लगा है कि ये, अब मैं एक मिसाल दूंगी, शायद कई दफा आई एम मैं तो बहुत ही कम कर रही हूँ जो भी हम लोग सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, बहुत माशाल्लाह और बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं. पर एक छोटा सा पॉइंट है कि एक छाबड़ी वाली औरत जा रही है जिसके पास पोनीज एंड क्लिप्स हैं जो हम 10-10, 5-5 रुपए के सब आम लोग खरीदते हैं. समटाइम्स हम उसके साथ बार्गेन ज्यादा करते हैं रादर देन कि एक जगह पे बैठकर हमने 2000 की सुशी खा ली या कोई और जो है कलनरी हमने फूड ऐसा कंज्यूम कर लिया या हमने कुछ ऐसा जूता ले लिया, वट एवर. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो वो ना करें. आई एम जस्ट सेइंग कि हम जब सोसाइटी के गिव बैक की डिस्कशन और इको फ्रेंडली एंड चैलेंजेस की बात करें तो थिंग इज चैलेंजेस इतने नहीं हैं जितने जगह हैं बल्कि गिव बैक करने की. बिल्कुल, और चैलेंजेस मेरा अपना इस पे पर्सनल पर्सपेक्टिव में ऐड करना चाहूंगी. आई थिंक आप बना लेते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. और दूसरी मुझे एक लगता है जो एक इशू आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस क्वेश्चन कि जो लोग कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती है. हमारे डिजाइनर्स जो कर भी रहे हैं वो इधर उधर हाईलाइट हो रहे हैं. थोड़ा सा इसमें ये भी है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ जजमेंटल सोसाइटी. तो अगर कोर की जाती, अगर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ऑन सर्टेन पॉइंट्स, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेटली अ नेगेटिव लाइट स्टार्ट कमिंग आउट. तो बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो अपनी इन चीजों को, एंड अगेन आई ब्रिंग अ रिलीजियस एलिमेंट हियर, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे गिव बैक किया जा सकता है बिकॉज आवर सोसाइटी इज वेरी गिविंग दैट, तो हमें तो बहुत मौके मिलते हैं. जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी इसके अलावा अगर कोई अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहे आज के टॉपिक के हवाले से. जी आप. मेरा क्वेश्चन सरफात से. सर, पाकिस्तान के अंदर 18th अमेंडमेंट के बाद मुख्तलिफ सूबों ने मुख्तलिफ लॉज एनवायरनमेंट के ऊपर बनाए. काइंडली हमें उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं. 3 चीजें कॉमन है सारे कवानीन में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है, मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं EIA और IEE अप्रूवल्स. EIA अप्रूवल ये है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. जब भी कोई शख्स किसी किस्म का प्रोजेक्ट कहीं भी करना चाह रहा हो और उस प्रोजेक्ट की एप्रीहेंशन हो
शक हो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल स्टडी करवानी पड़ती है। अपनी जो भी प्रोविंशियल EPA जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो आता है उसको वो स्टडी जमा करानी पड़ती है, और उस स्टडी के अंदर स्टेप्स बताने पड़ते हैं कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके A, B और C नुकसानात होंगे एनवायरनमेंट के, तो X, Y and Z में स्टेप्स लूंगा टू मिटिगेट दीज डैमेजेस, यानी कि इनका इम्पैक्ट कम से कम सोसाइटी के ऊपर आए। दूसरा, एक और अप्रूवल के बाद ही यू कैन कैरी ऑन विद। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता आप अपना उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं शुरू कर सकते। लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपका मैं एक ब्रीफ सा कमेंट लेना चाहूंगी, एंड सिंस यू आर अ लॉयर तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आपसे लीगली कमेंट लूं। लॉज तो बनते हैं, ये तो पाकिस्तान में आप इस बात पे एग्री करेंगे, हर सोशल इशू पे कोई ना कोई लॉ है, एसिड अटैक्स हो, ऑनर क्राइम्स हो, सेक्सुअल हैरासमेंट हो, एनवायरमेंटल लॉ के बारे में आज हम बात करें। इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन क्वेश्चन मार्क। इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा हमारे यहाँ इशू ये आता है बिकॉज हम एक कैश ट्रैप्ड कंट्री हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग एजेंसीज की इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली ट्रेस करें, जब भी सोसाइटी ने एक प्रोएक्टिव रोल लिया है, चाहे वो अदालतों में जाके लिया हो, चाहे वो सड़कों पे निकल के लिया हो, बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम होना शुरू हो गया है। 94 के अंदर शैलाजा की जजमेंट आई, 94 के अंदर सॉल्ट माइनर्स केस की जजमेंट आई, 94 के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर डंपिंग के ऊपर जजमेंट आई, 97 में हमारे पास जाके पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया एनवायरनमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बैठे बैठे नहीं सोचा कि हम इसको टेक अप करें, सोसाइटी गई सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज उठते हैं और कॉग्निजेंट होती है तो वहां से पर, लेकिन एट द सेम टाइम एज ए लॉयर ये बात ऐड करना चाहूंगी कि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी पर भी आयद होती है, ठीक है, पुलिस पर भी आयद होती है। एंड हमारे केस में सिंस हम एनवायरमेंटल लॉ की बात करें, जुडिशरी ने लाइक वी डिस्कस बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। मैडम आपकी तरफ मैं आऊंगी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट क्या होगा फैशन के हवाले से और जनरल कमेंट हमारे आज के शो के हवाले से? कोई आप मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? I think I would like to say कि हमारे youth के लिए, especially people between the age of 20 to 40, I think they're very active on a lot of media and social platforms. I think social media पे जाके किसी की looks को trash करने के बजाय, लोगों के कपड़े क्या पहने हुए हैं को trash करने के बजाय, किसी ने कैसा behave किया, don't waste your time. Try to be, because you know what, change comes when you change something. Otherwise there is no change. So I would suggest, and I would just put my one little humble word here, that आप जब social, because society ही तो biggest power है. So if you want to see changes in your work environment, if you want to see changes in your social environment, or even fashion designers जो एक बड़े विगर के साथ आ रहे हैं सोशल कॉजेस को प्लेटफॉर्म पे लेके, सोसाइटी का बिल्कुल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, तो छोटे छोटे ऐसे नेटवर्क्स पे काम करें अपने अपने एरियाज में, अपने अपने दोस्तों के दरमियान में, जहां आप जेन्युइनली अपना टाइम और अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान एंड टुवर्ड्स अ बेटर एनवायरनमेंट. Don't show things for the sake of showing. Do something about it. I think that would be amazing. And बहुत appreciation भी मिलेगी और लोग आपसे सीखेंगे और inspire होंगे. और constructive इस्तेमाल, I think I could agree, you know, more with you on this social media का constructive lifestyle. Constructive lifestyle, बिल्कुल सही कहा. आपके क्या concluding words होंगे, चाहे food industry के हवाले से हो, चाहे generic हो, कोई message जो आप देना चाहेंगे? देखिए, I think we can change yourself, then you can go and change the world. अपने आप में तो changes लेके आए, responsibility लें, अपनी हर चीज की अपने ऊपर कि this is I can do this, दूसरों पे डिपेंड करना कि गवर्नमेंट ये करेगी या कोई और, पहले अपने साथ चेंजेस उस लेवल पे लेके आए तो ऑटोमेटिकली द थिंग्स चेंज. बिल्कुल, आपका भी पॉइंट आ गया, लेकिन ऑन दैट नोट प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया. आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एंड ऑडियंस आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला. बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का. जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बात की मुख्तलिफ एनवायरमेंटल इशूज के बारे में. हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक बेसिक लेवल पे बताएं कि इस हवाले से क्या कानून साजी की गई है पाकिस्तान में. CSR की जब हम बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल है और वो किस हद तक CSR में जो है प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है. लेकिन हैविंग सेड दैट, अपने कंक्लूजन में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बेसिक लेवल पे हम सब की एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो हो. CSR, आप चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आप एक बिजनेस जो है उसको ओन करते हो, चाहे आप एक कंपनी के मालिक हो, जिस हद तक जिस कैपेसिटी में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हैं तो हम उस सोसाइटी को वापस भी दें. इसी नोट पर आज के लिए अपनी मेजबान फातिमा शाहीन को इजाजत दें. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. खुदा हाफिज.